Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ayuhal muslimun, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Wabil khusus nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada di ujung bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, wabil khusus orang-orang yang imannya tinggi, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam, dan bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang kedatangan bulan Ramadan yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suqidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan dibelenggu oleh Rabbuna Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lantas apa yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka? Seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia
yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan adalah karena saking banyaknya amal salih yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Dari mulai membaca Al-Quran, dari mulai salat tarawih, dari mulai yang namanya puasa, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang mukmin berpuasa, lantas saudaranya bersedekah untuk memberikan iftar, untuk memberi makanan untuk buka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang beribadah saum di bulan Ramadan, pahalanya langsung dari Allah Tabaraka wa taala, bukan melalui malaikatnya. Nabi yang mengabarkan. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Puasa itu untukku, kata Allah. Maka Allah yang akan langsung membalas hambanya yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian saya lanjutkan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan pintu-pintu neraka ditutup karena maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan sangatlah kecil, sangatlah sedikit. Dan syaitan pun diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak mengganggu hamba-hamba Allah dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuqallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Rawahu an-Nasa'i wa Ahmad wa sahhahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan kepada kalian ibadah puasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit terbuka lebar-lebar. Maksudnya adalah ketika seorang muslim berpuasa, kemudian ia mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, maka sudah pasti Allah akan kabulkan, Allah akan dengar doanya, dan Allah balas puasanya dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian pintu-pintu neraka Jahannam ditutup, dan setan-setan yang durhaka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sekali ibadah di malam tersebut sama dengan kita ibadah kurang lebih 83 sampai 84 tahun, yang mana tidak ada jaminan umur umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 84 tahun. Karena Nabi bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit sekali yang Allah lebihkan dari usia tersebut. Maka siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, maka sungguh ia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya Pak, mumpung masih ada kesempatan di akhir bulan Sya'ban ini, perbanyak doa kepada Allah agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan insyaallah ta'ala nanti malam kita sudah sholat tarawih mengikuti arahan dari pemerintah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah karena melihat hilal, dan yang berhak melihat hilal adalah para umarah, yakni para pemerintah.
Adapun saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah, ketika mereka menggunakan metode hisab, maka itu pun dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah terima amal saleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wat tamassuki bi hadzal ladzi tamassukan qawiyan. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini saya akan sampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang berpuasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu. Maka bunyi ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, yang Allah panggil hanya orang-orang yang memiliki iman. Kutiba alaikum as-shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada generasi sebelum kalian. Dengan tujuan apa diadakan ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Kata Allah, tujuannya adalah agar kalian menjadi hamba-hamba yang memiliki ketakwaan. Didefinisikan oleh para ulama dan diambil kesimpulan bahwa definisi takwa adalah tunduk, patuh, taat, ikhlas dan ridha diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'an khulafa'ihil arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahilla 'alaina shahra ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi 'ala الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان
وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهر للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. إلهنا 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 استجب دعاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawuu, aqimu sufufakum wa'tadilu, sawu sufufakum wasaddul khalal. Diluruskan dan dirapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Istawu wa la takhtalifu, lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.